Okay, then next we have the proof of cash. Okay, this one is the same with the to date bank recon. The only difference is that you're going to organize it this way. So there are columns. Okay, so there are columns for the beginning balance, column for the receipts, column for the disbursement, and column for the ending balance. But the same lang gihapon ang mga reconciling items. So if it's on the book side, you're going to add the credit memos and you're going to deduct the debit memos. If it's on the bank side, you're going to add the deposit in transit and deduct the outstanding checks. Okay? No need for you to write add or less. You can just simply put the signs here. If it's added, so positive, it's deduction, you put a parenthesis. Okay, so let's start. We have here the given, so it's a lot easier if it's already given like this, and you just need to fill in the columns na lang siya largo. So ngani siya. So balance per book, kani siya, balance per book. So that's January. Wala ang date. So this is January ni siya. This is January. Okay. And this is February. Okay. I forgot to write the month. Okay, so this is January and this is February. So just plot. So January, balance per book. Okay, plot. Balance per bank. Okay, kay bank man siya. So ano siya? Hindi mo ibutang. Dara, 84. Then, okay, next is bank debits. Remember, pag debits na siya sa bank, unsa man na siya, that's a deduction, di ba? That's a withdrawal. That's why naa siya diri disbursement. And then go back again. Okay, ano na po ta? Balance per book, February. Okay, so here, 70. Next, balance per bank, February. Okay, so diri, 124. Next, book debits. So, kung sa book na siya, that is a receipt. So, you have 200,000, 200,000. Book credits. So, here, 180, 180. And you have bank credits, 170. So, ang credit sa bank nga side kay nasa deposit, nasa receipts. Okay? Next, deposit in transit. Kani siya, easier na ni siya kay given. Mo man ni siya tong gisolve na to previously sa to-date bank recon. So, you have deposit in transit, 40. Okay. Ani ni mo na siya. Since nani siya sa column sa January, so sa January ni mo siya ibutang. So, deposit in transit, January, ano siya, 40. Next, outstanding check, January. So, plot. Ano po siya nimo sa column sa January ibutang? Deduction, di ba? Deduction man ang outstanding checks. NSF check, asa man ni siya mabilong? Di ba sa book man ni siya? So, ani siya? January nga column. So, butang yung parenthesis kay di ba? Deduction man na siya. Then, service charge, butang sa nimo siya diri sa January. So, kung asa siya nabilong nga column, ana po nimo siya ibutang. And then last, you have note collected. So, that is a credit memo, so you add. Now, let's go to February. So, you have deposit in transit, balik ta diri, deposit in transit. Ani na po ka sa February nga column, February. So, man siya 75. Next, you have outstanding check. February man ni siya, so ani na sad ka sa column sa February. And then, you have the NSF check. So, which column does this belong? So, you have disbursement. That's disbursement. February. So, you have deduction. And you have note collected by bank. So, that is addition. So, unahon sa nimo ang column for the beginning of the month and the column for the end of the month. Mao na siya unahon nimo. Sunod is, so ang i-follow nimo ana is the proper reconciling items, diba? If you're going to add the credit memo, kani siya, you deduct the credit memo, you add the credit memo, you deduct the debit memo.
here, you add the deposit in transit, deduct the outstanding check. You add the deposit in transit, deduct the outstanding check. So, same lang gihapon siya og treatment. Ani ta sa sulod, kaning sa receipts and disbursement. Okay, so the next thing you're going to do is you extend the amounts. Okay, so we'll start for this one. This is a note collected for January. So, if it's collected for January, dapat mabilong dyan siya sa January, di ba? That's why it's added here. However, since malate man ta og receive, we will receive late the bank statement and most likely we will receive it in February. That's the time that we will be recording the 15,000 in our receipts, right? Kung kanusa na to madawat ang statement, ana pa po na to ma-record ang note collected. So that's a cash, an increase in cash. That's why it will belong in the 200,000. Ma-appeal siya ani, na-appeal na siya. Remember, we're getting the correct receipts for the month of February. Kani siya, sa February na ni siya. Kana siya. Gusto na to mahibawaan ang correct nga balance sa February. So, para makuha ang tinuod nga receipt sa February, we need to deduct the January note collected. Nganong i-deduct man siya, ma'am? I-deduct ni mo kay wala man na siya labot sa February nga collection. Remember, that's for January collection. Diba? So, imo siyang i-deduct. Mana siya nga na parenthesis. Next, you have February nga collection. Of course, kay this is a note collected for February and we want to know how much is the total receipts for February. Kay again, kaning receipts nga column ug disbursements nga column here is for February. So i-add nimo ang 20,000. Next, NSF check. Balik ta. Di ba malate man ta og receive sa bank statement? So if malate ang receive sa bank statement, kanus pa man ma-record ang NSF. Ma-record pa na nato, di ba magama man tag i-revert nato ang entry, di ba? Pag NSF, ibalik nato ang accounts receivable and you credit the cash in bank. So kanus man na siya nimo ma-record, ini ka February na. Kay February pa man ma-receive ang bank statement. So, in effect, ma-appeal ning 5,000 sa mga disbursement pag February. Diba? Ma-appeal siya sa disbursement sa February, which is not really correct. Because, ang disbursement sa January, dapat adto siya sa January. That's why dili siya gibutang sa column nga 5,000. However, malate man gud og record ang bookkeeper, kay malate man niyang receive ang bank statement, ma-appeal niya sa 180. So, para masakto, para di na niya ma-appeal, atong i-minus. Mo ni siya nga deduction. Okay? Next, how about for February? Nga NSF check. Oh, kay sa February man siya nga NSF, so dapat adto pud siya mabilong sa disbursement for February. That's why you're going to add. Next, service charge. Para sa siya treatment atong NSF check. Diba, ang service charge, nadawat nato ang info pagka February. So, na-appeal nato siya sa disbursements pag February, which is not correct because we're looking again only for the February receipts and February disbursement. And if you include that here, so 180, dili na sakto ang disbursement. So, you're going to deduct. Okay, another way to analyze that is balik ta. Okay? Ta atos nung i-delete ning mga sign ani. Okay. Mao ni siya other way on how to analyze. Kung walay complication ng problem, so this is how you do it. So if diri nimo siya gi-record kani siya, ang note collected diri mabilong gid na siya sa receipts. Okay? Ana siya sa column sa receipt, whether that's January or that's February, ana gina siya mabilong aning receipts nga column. Sunod, kung tapad na sila, ang usa gyud na positive, ang usa kay negative. Since sure man ta ani nga i-add ni siya, kay add man jud ni siya. So since nagtapad sila diri, dapat kani negative. Okay? Again, kaning note collected, ani gyud siya sa column sa receipts, ani gyud siya. Kay collection man na, so receipts na siya. Kung nagtapad na sila, ang usa negative, ang usa positive.
So since sure man ta ani nga positive man gyud ni siya kanang note collected, so this one would be negative. How about this, ma'am? Okay, ang rule na pod paglagyo sila na sila latang kani siya. Oh, okay. So kung layo siya, pareha sila sign. So kung positive diri, positive siya diri. But if you're going to use the explanation I had earlier, that's how you are going to analyze, pwede sad to. Pero kung ganahan ka nga shortcut nga di na ka mag-analyze kung sa manial man ni siya or didak, kanus ang maganin na hitabo nga na, di na ka magunaw nag-ingon ana. So kani ang shortcut. Okay? Next, pag mga NSF check na siya o mga service charge na siya, ani gyud nimo ibutang sa column sa disbursement. Diri na siya. Kang deduction na siya. So, na jud sila diri nga column, wala sila diri. Again, wala na siya diri. Diri jud na siya. Next, balik ta tong rule na ko ganiha. Paglagyo, pag na sila latang, unsay buhaton sa sign, parehas. Since kabalo naman ta nga negative man gyud ni siya, kaning NSF diri, so it follows kani pod negative. Okay? And balik ta tong gingon na ako pagtapad sila, ang usa positive, ang usa negative. So kani kabalo man ta nga negative man gyud ning NSF, di ba? Deduction man jud ng NSF. So meaning kani siya is positive. Next, kani siya kabalo naman ta nga kani nga amount kaning service charge ani man jud siya sa disbursement ning column. So lagyo man sila nailat-ang nga isa. So therefore para sila negative. Okay? Next, o kanina sad ta. Deposit in transit. Okay. Ang deposit in transit, sa side sa bank niya, ana pa na niya ma-recognize ang deposit in nag-abot sa sunod buwan. Hindi ka February na niya madawat. So, in effect, ang bangko, maapil niya ning January nga deposit in transit, maapil na niya sa February nga receipts. Remember, these are all February. February na nga recordings. So, ang kaning 40, na-add na siya aning 170, which is not correct because if we want to know how much is really the actual receipts for February, wala ni siya ilabot because this is a receipt or a deposit in January. Okay, that's why ang buhaton i-minus. Okay? Nya kani pong sa February, kay since this is a deposit in transit for February, so i-add siya sa February. So i-add 75. Next, for the outstanding checks. 'Di ba, ang outstanding check gisyo nato nya wala pa na pa-encash ni payee or naa pa ni payee, wala pa niya na pa-encash or napa-encash na pero wala pa ni reflect sa tong records. So kano sa pamana mo reflect sa record ang outstanding check? Ma-reflect na siya sa February. So since na-appeal man ng 65 aning 130, so ikuhaon nato. Ngano man, sayop man ang disbursement. Ang disbursement ani is dapat for February lang. Walay labot tong January disbursement. That's why i-minus gid na siya. Next, ang February nga outstanding checks, appeal man jud siya sa disbursement sa February, so i-add siya. Okay? Nya balik ta sa katong explanation nako nga alternative. Okay? So remember, deposit in transit are like the credit memos wherein they fall under the receipts. Nasya sa receipts column. And the outstanding checks are like debit memos and they are extended to the disbursements column. Mao na unan yung pwedeng unahon ninyo og hunahuna. So, i-plot na ninyo diha. Diha na ninyo ipangbutang. Ang sunod na po nimong yung hunahunaon, unsa may sign ani ma'am? Positive ba or negative? So, balik mo sa ako ang explanation ganiha. Pag nagtapad sila, na siya katapad, ang usa nila positive, ang usa nila negative. So, kani, nagtapad man silang duha, sure man ta nga positive ni, so kani, negative na siya. So, mana siya negative. Kani, wala man siya katapad, nya asa may sunod niya nga pares naman diri, positive man siya diri, kay lagyo man, so pareha sila positive. Okay, sunod na pod, kani siya, ang sunod niya nga pares kay na sila one column apart. So, negative man siya diri niya. Sure man ta nga negative ni. So, kani pod, negative sad ni siya. Nya kanina sad, di ba mo ni nauna na to plot? Tapad man sila, nya kani negative man gini. So, meaning kani positive. And of course, you will know if you analyze it correctly kung mag-balance ning
kani nga book, adjusted book balance, o kani adjusted bank balance. So, kani 59 and 59, 25, 25, 184, 184, 80, and 80. Okay? So, another question, ma'am, if they have the same balance, ma'am, did I get the correct answer? Maybe, but it's not a guarantee. Pwede nga sakto imuhang pagbutang sa mga columns pero di mao ang amount. Okay? Mo-balance man siya. Mo-balance gihapon siya bisan og dili mao ang nabutang nimo amount. For example, imong gibutang ani kay um pwede nga dapat nabilong siya diri nimo siya nabutang, pwede gihapon siya mag-balance pero wrong ang balance. Okay? So i-analyze ko nimo maayo kung asa dapat ibutang. And then let's proceed to the book to bank. So same lang gihapon siya adtong previous na to nga example sa bank reconciliation. So if it starts with the book, kung nag-start siya sa book, then you add the credit memo, mo ni siya i-add, and you deduct the debit memo. So kani siya, debit memo, deduct, mo ni siya, add, deduct, deduct. Diba? Kani pod, add, deduct, maura, duha ra ka book. Deduct. Wala siya service charge for February. Nya, kung unsay gi-add sa bank nga side, i-deduct nimo sa book. So man siya, deduct, add. So, deduct, add. Deduct, add. So, ana. So, balik na sa diri, sa tong rule na ko ganiha, itong akong gi-explain earlier. Pag note collected na siya, add na siya sa receipts. So, na siya diri. Okay? So, again, pag tapad sila, opposite og sign. Pag lagyo sila, parehas sila sign. Sunod, NSF check and service charge. Diba, asa na siya butang? Ato na siya butang sa disbursements. Okay? Again, pag lagyo sila, parehas og sign. If tapad sila, opposite og sign. Layo sila, parehas og sign. Okay? Pero dili at all times. Ma'am, alam mo siya at all times? Most of the time, but not always. Because there is a case on NSF check nga ani siya gibutang sa column sa receipts o ani po siya gibutang sa column sa disbursement. Okay? So, dili siya diri gibutang sa isig kakilid. Na siya diri sa taliwa lang. Sabi ang duha ka amount diri gibutang o diri gibutang. Muna siya nga na exception. Pero if dili wala ray complication ang problem, you can follow this format and you check if mo balance pa gyud siya. Okay? Next, deposit in transit. Asa ganin siya ibutang ani sa receipts. And again, pagtapad sila, opposite sign. Paglagyo sila, same sign. Standing check, asa ni siya ibutang nga kolom, ani siya sa disbursement. Okay? Pag lagyo, parehas og sign. Pagtapad, dili parehas og sign. Okay? And then, from 50, it becomes 84 na. Okay? From 50, it becomes 84. So, man siya. Diba? Gikan sa 50, 50, nahimong 84. Asa naman to? Tala, 84. So, man siya. From book to bank. Next, bali na po. Bank to book. So, you have the balances for the bank. The usual reconciling items for the bank, you have the deposit in transit, deduct outstanding checks. Since these are book reconciling items, you do the opposite sign. Ang note collected, instead nga i-add, i-minus. NSF check, instead nga i-deduct, i-add. Ang service charge, instead nga i-deduct, i-add. And then, same. Add, deduct, 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 deduct. Add, kani, add. Wala man siya dire. Sunod, follow the instruction ganiha. Deposit in transit, ibutang siya sa receipts. Okay, outstanding check, butang sa disbursement. Okay, note collected,
ibutang sa receipts. NSF and service charge, ibutang sa disbursement. Sunod, sa tong rule, sa signs niya, pagtapad, kani kay positive man, so kani negative. Lagyo sila, so same sign. Lagyo sila, negative, so negative sad, same sign. Tapad sila, kani may negative, so meaning kani positive. Sila tapad, negative man dyan siya, so kani positive. Lagyo sila, so opposite sign, same sign, same sign. Lagyo sila, same sign, positive, positive. Tapad sila, since kani positive, kani negative, and kani kay, ani raman siya ko to, positive, man diri, so positive sa diri, kay naa may latang. Okay? So, basically, that's the shortcut. But if you want to analyze good the problem, you can do the same with what I have explained earlier. Like, you check if the receipts, how much is the receipts, and then you need to deduct those items that do not belong for the current month. That's why you need to deduct the deposit in transit in the previous month, but you add the current month, ganana. So, pwede ra po ningon add to nga analysis. Okay? If you like this video, don't forget to click like, subscribe, and hit the notification bell to be updated with the latest video lessons. Thank you for watching.